Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette période de fête de fin d'année, je vous présente une recette de chapon cuisinée à la marocaine. C'est une recette très raffinée, très facile à faire et qui fera plaisir à vos invités. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. بهذه المناسبة ديال الأعياد ديال رأس السنة نقدم لكم وصفة ديال هذا الديك هذا اللي كيتعرف بسمية ديال الشابون اللي كيكون يعني موجود في هذه وصفة اللي هي جد رائعة وسهلة وجد من السما، يعني كيجي رائع وسهل التحضير. غادي يعجبكم ويعجب الضيوف ديالكم. نتمنى الوصفة هذه تعجبكم. J'ai écrasé 5 vous pouvez écraser 5 à 6 gousses d'ail. افيك هاد الوصفه غادي نحتاج يعني بين 5 حتى 6 ديال الرؤوس ديال الثومه، وما بين 2 حتى 3 ديال المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطع صغير. لو سيل جو ميتر اون cuillère à café pas remplie، غادي ندير معلقه صغيره اللي ما عمراش. لو سيل رامبلي اوسي دو بوافر، معلقه صغيره اللي ما عمراش بزاف ديال الفلفل الاسود. اون cuillère à café de curcuma، شويه معلقه صغيره ديال الكركم. Une cuillère à café pas remplie pareil, voyez la quantité de coriandre en poudre معلقه صغيره اللي ما عمراش كما كتشوفوا ديال القزبر اللي هو مطحون. Et là le gingembre on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Là elle est bien remplie la cuillère à café. ودابا غنديروا تقريبا ملعقه كبيره ديال الزنجبيل يعني كما كتشوفوا معلقه اللي هي عامره. Une cuillère à café de paprika، معلقه صغيره ديال البابريكا الفلفل الاحمر. شويه ديال الزعفران شعره اذا كان عندكم، ما كانش يعني ماشي مشكل ولكن من الاحسن. un peu de safran comme vous voyez on va l'écraser comme ça dans les mains. شويه ديال الزعفران اللي نفرتوه بحال هكايا. un peu de سمن، شويه ديال السمن. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau, comme vous voyez, pour mélanger toutes les épices. Et je ne vais pas mettre de l'huile, car si je mets de l'huile maintenant, le chapon, il ne va pas bien absorber la marinade ou la charmoula. Donc il vaut mieux le mettre au moment où on va le faire cuire. فكما كتشوفوا غادي نضيف الماء كما شفتوا، زدت شويه ديال الماء باش نخلط هذيك الزيت. ما غاديش يخلي داك الفرج ديالي ما يشربش ليا العطريه مزيان. من الاحسن نديرو الزيت حتى ل du jus de citron et après bien sûr le relaver de tout ça et le laisser bien égoutter. الفروج ديالي كما كتشوفوا فهو نقيته وغسلته مزيان بالملح والحامض وعاود غسلته وخليته يستقطر ليا pour qu'il absorbe bien la marinade. Donc je vais couper ici dans le blanc avec un couteau et faire rentrer بحال هكا بالموس كما كتشوفوا. غادي ندخل فيه العطريه بحال هكايا، ندخل فيه داك التوابل لداخل مزيان وغادي نشرملو مزيان ندخل فيه العطريه لداخل نشرملو مزيان. Donc là je vais rentrer toute la marinade à l'intérieur, bien le mariner, voilà comme vous voyez, on met partout. Donc après je vais le laisser dans le frigo toute une nuit. Donc si vous mettez dans un saladier ou un plat à four, donc vous le couvrez avec le couvercle. فغادي نخليه انا ليله كامله يرتاح. الا كنتو غادي ديروا يعني في سالاديه ولا في طاوه ديال الفران ولا هذا، ديروا لي داك الورق الغذائي البلاستيكي. ولا كانت عندكم شي كوكوط بحال هكا يعني عندها الغلاقه، ندير ليها نغطيوها بالغلاقه ونخليه ليله كامله في الفران. Donc après je vais essayer d'ouvrir sur le côté ici avec le couteau pour faire entrer la marinade à l'intérieur. Donc من بعد غادي نحاول نحلو هنا في الجنب لتحت بالموس باش هذيك الشرموله ديالو يدخل في الفرج كامل يشرب ليا الشرموله ونخليه يرتاح. là je vais le laisser se reposer dans le frigo. Donc là j'essaye d'ouvrir un petit peu sur le côté comme vous voyez. نحل هاد الجلده هادي وندخل فيه العطريه. je peux même le piquer un petit peu. صافي انا ساليته دابا غادي نخليه يرتاح. là j'ai fini. Donc là je vais le laisser reposer toute une nuit. Donc là j'ai pas une cocotte. Si vous le mettez dans un saladier ou dans un plat four ou n'importe au frigo, donc il faut bien couvrir avec du papier film. فانا غادي هاد الطاوه ديالي غادي ندير لها الغلاقه عادي ديال انا كوكوط عندها الغلاقه ديالها. ولا كنتو غديروا يعني في سالادي ولا في الطاوه ديال الفران فمن الاحسن ديروا الورق الغذائي البلاستيكي. Donc après toute une nuit dans le frigo, donc j'ai sorti mon chapon, il a bien absorbé la marinade.
Donc je vais rajouter un peu d'huile, l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe. Il faut pas بعد ليله كامله يعني الفروج ديالي شرب لي شرموله مزيان في الثلاجه. ومن بعد غادي ندير كما كتشوفوا ضفت شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده. الفروج هذا فهو كيطلق ليدان بزاف، يعني من الاحسن ما نديروش الزيت بزاف لحقاش غادي يجي ثقيل في الطياب. من بعد غادي نضيف كاس ديال الماء. Donc je vais rajouter un verre d'eau comme je vais avoir besoin de la sauce. Donc je vais rajouter de l'eau. Si vous n'utilisez pas, si vous voulez pas de sauce, ne rajoutez pas d'eau. يعني ضربت كاس ديال الماء لانني غادي نحتاج المرق من بعد. فإلا كنتو يعني ما تحتاجوش المرق يعني ما ديروش بلا ما ديروا الماء. Je vais rajouter un cube de bouillon de poulet, ça reste facultatif. غادي نضيف ضامه ديال البنه ديال الدجاج اللي كتبقى اختياريه. Et un cube de safran aussi, ça reste facultatif. ودامه ديال الزعفران اللي كتبقى حتى هي اختياريه. Donc voilà, donc moi j'ai mis de l'eau comme je vous ai dit car je vais utiliser la sauce. Donc si vous voulez pas si vous allez l'accompagner par exemple avec donc bien sûr vous allez le mettre dans un plat de four avec du papier cuisson, papier alu, vous couvrez bien, vous fermez bien et vous mettez chaleur tournante à 200 degrés. من بعد يعني انا غادي نحتاج المرق داكشي علاش درت الماء. الا كنتو ما ديروش يعني بلا ما ديروا الماء، الا كنتو غديروا مع الخضره ولا هكا بلا ما ديروا الماء، نديروا في الطاوه ديال الفران، نديروا داك الورق الغذائي ونسدوا عليه مزيان بالبابي الومنيوم ونديروا الفران 200 درجه. كي تري براتيك que je vais mettre au four. Donc pas besoin de le couvrir avec du papier sulfurisé et papier cuisson. Donc نديروا دابا في الفران. Donc là je vais le mettre au four. Dans une petite marmite, j'ai mis 250 g de pruneaux moelleux. Ils sont déjà presque cuits. Donc on va les caraméliser avec un verre d'eau. Comme vous voyez, je les ai à peu et on va les laisser se caraméliser. في مرميطه صغيره درت 250 غرام ديال البرقوق اللي هو تقريبا طايب غير غادي نعسلوه. 3 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، يمكن ديروا اقل او اكثر. قريصه ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال المارغرين، يمكن لكم تستعملوا الزبده. غادي نخليهم يتعسلوا على عافيه مهيله. وكاس ديال الماء كما كتشوفوا يعني ما غطيناش بزاف بالماء، غير شويه لحقاش بغينا غير يتعسل يعني لانه ديجا badigeonner avec du beurre et du paprika. Et là je vais préparer avec la sauce que vous avez vu, j'ai beaucoup de sauce. Donc là je vais la rajouter sur les oignons râpés كما كتشوفوا يعني من بعد ساعه ونص ديال الطياب يعني حيدت هذاك الفروج ديالي. شوفوا شحال ديال لاصوص، يعني شحال درت ليا ديال لاصوص. فغادي نزيد على 2 بصلات باش ندير لاصوص ديالي. Donc voilà, là j'ai préparé un peu de beurre avec du paprika et je vais badigeonner tout le chapeau et je vais le remettre dans le four pour qu'il soit d'abord à نردو للفران. Donc là j'ai râpé 2 oignons. Je vais rajouter la sauce du نخليها يعني تشحر ليا حتى يعني تتشحر ليا مزيان. غنخليها تغلي حتى تشحر ليا وعاد داك الساعات نزيد ليها الماء. Donc je vais la laisser réduire. Donc là comme vous voyez ma sauce elle a bien réduit. Là voilà. Donc là je vais rajouter des marrons pardon des châtaignes يعني لاصوص ديالي كما كتشوفوا هي تشحرات ليا مزيان. ودابا غنزيد هاد لي شاتاني نزيدهم في هاد لاصوص هادي ونخليهم يتشحروا. Et là j'ai mis un petit peu du foie du poulet que j'ai fait bouillir. Je vais la rajouter sur les châtaignes. ودابا غادي نزيدهم على هاد لي شاتاني ونخليهم يتشحروا يعني مجموعين. Donc là je vais laisser mijoter un petit peu et après j'éteins le feu. Là c'est presque elle est bien épaisse. Donc voilà, prête à servir. يعني في المرق ديالها هو واجد يعني واجد غادي يعني باش
Donc voilà, mon plat il est prêt. Ça m'a pris 1h30 de cuisson à 200 degrés chaleur tournante avec la sauce. Donc comme vous voyez, donc j'ai mis la sauce sur le côté. Les amandes que j'ai enlevé la peau, je les ai fait griller dans l'huile. Les pruneaux. Après, si vous n'aimez pas le goût salé sucré, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc c'est un plat de fête, très facile à faire. Voilà, pendant la période des fêtes ou pour une invitation comme moi aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. الطبق ديالي ها هو يوجد، خدا ليا ساعة ونص ديال الطياب على 200 درجة المروحة. المرق كما حطيته هو كتشوفوا. اللوز سلقته وقليته في العسل. والبرقوق يعني الا ما كنتو كتبغيوش يعني داك الذوق ديال الملح حلو، فيعني ماشي مشكل، يمكن لكم ما ديروش، ديروا غير كما انا كما دايرها اليوم انايا. نتمنى الوصفه هذه تعجبكم. جيسبر كو سافا فو بلير.